जना पड़ो यहाँ कौन हम कौन नहीं मुझे भितर बहुत छंदी रही जेहेतु स्वप्न आ वास्तव जिनसा परिप्रकाश कर जहाँ हूँ चलुची ये जो गुरु आमर ठिया होती सी आकु जो भूमि पूजा करते मंदिर प्रतिष्ठा भी आम सांगे रही एमती चली 5 वर्ष 6 वर्ष हमारी कम। मो ना उदयगिरी बस्तिया घर कोड़कोंडा। जो ठाकुराणी मंदिर आज प्रतिष्ठा दिवस त्रिशक्ति माँ आविर्भाव केबे माँ 2006 मसीह स्वप्न माध्यम स्थापित होती निम्बल एकाठी उभय दुई पाखे अवस्थित पूजा से आरंभ हो 3 दिन व्यापी यज्ञ चले माँ आशीर्वाद सब जहाँ हवा कथा चली। त्रिशक्ति माने ये को ठाकुराणी याकू आम मनुष्य समाज जन्म हो जहाँ आखिरे देखुचु सेटा त्रिशक्ति माने यदि राम लक्ष्मण सीता को कह जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कहीपर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहीपर आम देवी हिसाब से पूजी चलीचु जेहेतु आगे सम्मुखें निम्ब गछ बेल गछ स्थापित होती माने पूर्व उठी 2006 मसीह मन को स्वप्न आशा उठी से सम्मुखें जो देवी रही ना भगवती क्षेत्रपाड़ी भैरवी रखा आगु को जना पड़ो यहाँ कौन हम कौन नहीं मुझे भितर बहुत छंदी रही जेहेतु स्वप्न आ वास्तव जिनसा परिप्रकाश कर जहाँ हूँ चलुची समय नहीं हाँ स्वप्नादेश शरण देखा पूरा डायरेक्ट कैमेरा भी देखा मैंने सीसी कैमेरा फटे ये सब बहुत प्रकार अनुभूति अच्छी आमे देखिलु आज हाँ लिंब बेलरे परिपूर्ण पूरा सेठी जहाँ भी मानसिक करा भक्तर जो जी जमी पूजा करते तार से फल निश्चित पाइब कौन सन्देह भी ना परिवार पूरा समर्पित पूरा समर्पित से मंदिर 3टी झील जेपरी तीह माँ होती मो घर भी 3टी झील गोटे पुओ। अच्छा मंदिर हैला परे आपनकर झील 3 जण हेले ना ना स्वप्न आग झील पुओ 3 जण हेले मंदिर ठीक बड़ झील सान झील बेलू मंदिर आरंभ है निम्ब बेल कि 2006 मसीह ऑटोमेटिक उठिक स्वप्न हेले आ जो छुआ भी जन्म होती सी भी स्वप्न सब जन्म जो त्रिशक्ति ठाकुराणी किए माँ माने भैरवी क्षेत्रपाड़ी भगवती नाम अच्छा ये आपनकर देखा जाए जो जो मंदिर हुए सब गाँ मुंडरे हुए कि कोटी जो कार घर फर नथिबो मंदिर गोटे हुए कि आपनकर निज अंचल रे आपन घर हमर निज जगह पर आमे 3 भाई भीतर मोर जगह ये जिनस होइचंदी काहे होइचंदी एपन तो मु भी जानिनी किंतु मु किछि अनुभूति आ ता भीतर परिप्रकाश करिया बाध्य होउनी त समय आसो सब किछु आना जना पड़िबो। केते भक्त आसंती थी 1000-1500 बर्तन खाई जगह गले तेणु किए कौट आउଛନ୍ତି कौन नहीं जहाँ को जहाँ कहीदेले से आसी पहुँच जाऊँ। केते दिन धरी ये गला 2006 मसीह यज्ञ केते दिन हैला यज्ञ 5 वर्ष है 5 वर्ष यज्ञ चलछि केते दिन धरी ये कार्यक्रम 3 दिन व्यापी यज्ञ चलछि गत काली तो आरंभ परनट आरंभ अंकुरारोपण द्वितीय दिन अग्निशोधन गोपूजा आज होछि पूर्णाहुति। ये जो अनुभूति आपण प्रकाश कले एतिरे कोरडकंटा ग्रामवासींकर सहयोग ग्रामवासी बंधु सहयोग आम परिवार बंधु बांधव माँ प्रथम आशीर्वाद और तांको निर्देश रे सब कि चले किए आसबे किए न आसबे किए जीवे सब तांको निर्देश ही चले। ना आपण परिचय मो नाम मनोज कुमार आचार्य। आज्ञा ये जो त्रिशक्ति मंदिर रही ये कौन यार विशेषत्व आई जो यज्ञ होची 3 दिन धरी केबेटू कौन होची से विषय जणाइबे। ये कोरडकंटा ग्रामर उदय बाबू ये मंदिर करिसंती सबुठे गोटे शक्ति अच्छी एठी त्रिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूप से विजय करचंती भगवती भैरवी क्षेत्रपाड़ी त्रिशक्ति देवी तेणुक ये शक्तिर गोपनीय अच्छी ये 5 वर्ष 6 वर्ष हम ये चली प्रतिष्ठा को मिसैकी 6 वर्ष हम तेणुक ये शक्तिर महात्मा अच्छी तेणुक या गुप्त रखा जाइए भविष्य को ये जो गुरु आमर ठिया होती सी आकु जो भूमि पूजा करते मंदिर प्रतिष्ठा भी आम सांगे रही
ଏମିତି ଚାଲିଛି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହବଣି କାମ। ଏଇ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମା ରହିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଠାକୁରାଣୀ, ୟାଙ୍କର କଣ ସବୁ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କଣ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ? ଭକ୍ତଙ୍କର ମା ହେଲା କରୁଣାମୟୀ ମା। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଅତୁଳନୀୟ, 3ଟା ଶକ୍ତି ମିଶିଲେ ତାହାର ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ ସେଇ ବର୍ଷ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ସେ କ୍ୟାମେରା ଫାଟିଗଲା। ତେଣୁକରି ଭଗବତୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଏ ମୋ ଜିନିଷ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବନି, କିଛି ଇଏ ହେବନି। ପ୍ରଥମ ଥରକ ସେ ମା ଦେହରେ ସେଠି ଶକ୍ତି ଲାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କିମ୍ବା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି ତ? ନାଇଁ ଏଥରେ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବତୀ ଏଇଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଆସିବେ, ପ୍ରଥମ ଥରକ ଶକ୍ତି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏଇଲେ ସିଏ ମା ବସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ରୂପରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲା ଥରୁ ସେ ଜାଗା ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଏଇଲେ ଅଛି। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି, ଆମେ ତ ମାନବ। ଆମେ ତା ପାଖରେ ଆମେ କହୁଛୁ ମା ଆବାହନ ନଜାନାମି କଦାଚନ, ପୂଜା ବିଧି ନଜାନାମି କ୍ଷମତ୍ୟାଂ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାଲି ଘର କରିକି ଖେଳିବା ଯାହା, ଆମେ ତୋ ପାଖରେ ଆମ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପୂଜା କରିବାକୁ। ନହେଲେ ସିଏ କିଏ, ଆମେ ତା ସେବା କରିପାରିବା? ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। 2030-35 ଭିତରେ କୁଆଡେ ସୃଷ୍ଟି ପୁରା ଲୋପ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ନାସା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବିଯିବ। ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ବିସ୍ତାର ହଉଛି, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ, ତ ୟାର ମାଙ୍କର କିଛି ରୋଲ ରହୁଛି କି ଏଇ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମାଙ୍କର? ତ୍ରିଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମାଳିକାରେ କିଛିଟା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ବି ହବ। ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଛି, ୟାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ କରୁନୁ। ଏ ଶକ୍ତିର ଅଲଗା ରୂପ ଆସିବ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ, ଆମେ କହିବୁନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାଗବତ କହିଲା ହେଲେ ପାରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସିଏ ତା ଜିନିଷ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବ, କ'ଣ ହବ, ଆମେ ତ ନିମିଷ ମାତ୍ର, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ହେଉଛି, ବାବା ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପରରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କରୁଥାନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଶାନ୍ତ ରୂପ। ଏମାନେ ଖାଲି ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା, ପେଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସହଜ ହବ ଆଉ କ'ଣ?